Tandar Sochertongun Jictinana Dix Humaracher Bacons, Tanderton Bichuji, Chanbibi, Samberdopa, Tamchidandros, Quardan Lamar Bochi, Dr. Shore Pamir, Hamjuni, Quatin Chimburgoni, Gibsonti. Scosson to gear to the salda solo. Conumzan dorsimagar her, Pamma cara Jimbanya herna, Sozar Namnya Tirtona Jatsa, so Quater Lama Namla Solovan, Zaman Zibi. Arjam jugum chogni ta tugjielon tomnyam bim thangava nakchodatam barabri bitter juchen kondi chukar to bel honchene ba trimide god zira javla solvan de khib shakam chin rola jipsi tere trimide god zira yontle tu terem zodo wod salon honchene nam kinan jurpa Jigmerlin bi javla solvan de paban jiktina wan shig tjin chil rowa taran jodbi te khonan chog jirse de tondan honchana nan jorpa jigmide jarwe ne kar solvan de shestar jarwe chebo javala Nostra tribi one sugar hawar, some punch of dungalar to learn. Jigme Chuji, one porosolovan, the Tomava Dixon, Boton, Montreal Rungun, Samantons at the bar, Lama, Dix Chuji. Stambini mi Javla Solovan, the Sam Chochalunkor. Munjerim bemala, economs Churkiston bal, Honchinepa, Nardanon should the Zobali and Jitzel. We're meeting a one borosol bandi, Ton Gider Gombi, Shenleva, Sim Lapo, Sim Nidericton, Jin Biron Gelaton. Rover Gombi Totseder Nibaton, Hertulotinium should bavoyon, Domizela, one embarrassing chivicha, wet to them be Johnson and Salams at the bar, Lami, Javla, Solva, and the Scosson to give Shinji, Labdo, Solo, Tom Gider Gombar, Tobarev Shinji, Lo, Rixelon, Kijan, Kam Salapi. Choose the Domi, Tamtan, Baton, Kanza Chirki, or Rossi. Jim Chotan Barnay, Gibson, Nudistan, Jalsa, Quartadani, Choman Soso, Roncalachurtanaba, Tartigo Dorjin, Chansaran Gonza, the woman Chiji, Popchana, Etisum Sarji, Kanjing, or Nid, Ransom Chirko, one some tons at the ba. Savlama namla solvan de Shestarazon yelno tabatan Nostran zimbi simni de tolvatan Vartu gotasalarong hibar Tixum dixanam ji tuji Chinti ranji de tolvara senji lo Namkatam nyambi simchin tamchi ji tonde Yon tabar zubi serji, skevji hirngata damba, chapdak dorjin chenchimbo komor, ketsin danila tobersha. Ti tobersha vichit zuba chimbo nochi nyentik ngundu tri kanzom la mijalno. Tan zimjin derni dem jilnim chabershi bala tomrak laton vartak zonton tamran jukton tan sumyo bali. Ti tombo laton ta sonni aniba zonton shabak kamien. Nibar zonton shepandela ndur zubachim bono chinyetik tumushan gorngondur nam somlama tam bizardin cherta jind jetru chavandala sam tumushi ngondu tumnang ngondu nyamlin rnguz chal nilam poit toksum yo pale tombo sonni niba tumnang ngondu shepa kapti niba tumnang ngondu la
lam tham chi cher mer do kyab san ro ba thba chim bo shan chim chog de sem kit ba gal kin dig dub jong wa dor ji sen khu gomdi tan kin tsuk sak ba man de dib ji chi cher to cho ba kasili tsuk sak to bi hiran jil la shawi tap kin tar chim ba la min nan jir ton tu yo pa le tombo je compte son état terrain nga ba dib ji chi cher to cho ba kasili tsuk sak sha ba kam yin顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心别忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。所宣的论义来自大圆满龙清心地共不共之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二：不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之即时皈依、屈入大乘、发殊胜菩提心、清净为缘罪障、年修金刚萨埵、积累损缘之量之共曼扎乐、顿然断除思末之故沙利积累之量。自相续圣起正无智慧者究竟方便上师瑜伽分6个科班，而前4个科班已宣讲完毕。今天所宣的是第5，顿然断除思末之故沙利积累之量。这个他这人工作来米下龙那个可是里做说的下次人呢，他的这人的zimdi那个他可是里做说的下年是。普贤上师言教当中的古萨利积累资量已宣讲完毕，而今天是在备忘录当中宣讲古萨利积累资量。哦呀，对。但的卡森公的的是说那个pom部的你们比的卡森公的是啥呢？他这人吃得的性质的他亲自的那，但这人吃得的性质就像那是。宣讲的是4魔，那么4魔当中是云魔、烦恼魔、世主魔。我这人的人都是送菜的，现在菜的人呢，这个多大的都是我真是的，那大的都是我真是，要可能，那第那个多大的都是我真是的送的，但第那个干是那大的宣讲的是4魔，那么4魔是贤宗和密宗，就分为2种观点。而贤宗的这个4魔认定4魔的观点已宣讲完毕，今天所宣的是密宗的观点。哦呀，对。但的这是我是那达那托起的当托米的。Gatro data nimshit dat tian nimshin dat de jisombe tande karsa dostart dat je ne yata de chefcha sig de chef de chikchat chopa kasili tsokso son de ti dat je chefcha que dat je ndo tan ndor jin sani tabatarna taga pompu datta nyumon pi datta taga chibdak dat si dat tati jedlan ndo tardena dat jeter ta munzanri ta terang kapsati chefshak dat je ngak tardna 다 독치 됐다 통미 됐다 갑조 됐다 님시 됐다 제 대접조다는 서럽디나는 때 돌나 님시 그 됐다란 던 리액션 리시
四魔的含义是密宗观点来讲的话，就是所说的有爱魔、无爱魔、欢喜魔和傲慢魔、鼻根及慢魔。那么昨天就讲解到，顿然断除四魔。那么四魔呢，属于按照因法相成现中的观点，就是云魔、烦恼魔、施诸魔和天子魔，属于是现中所认定的四魔。而密宗呢，就是以密宗的观点呢，就是有爱魔、无爱魔、欢喜魔和傲慢魔称为四魔。我也对，这个突击的呢，说的，突击的呢，突击的，现在的讲的是呢，是我不的，先进讲那吧，没的，吃的，好像啥的，我们直接通北巴拉苏巴当。semchin maron pa jatan chumkin tujirtan chanzin khazan njin jikpa la supi lisim la gnupan de la tukchi je dat zinrisin 有爱魔、水火先帝、天将霹雳等外界的灾难和原地盗匪、毒蛇猛兽、食肉鬼神。凶残暴、凶狠、有情的威胁，诸如此类，给我们的身心造成损害的，都属于是有爱魔。哦呀，他的突击的，现在的第二的现在的semchin la semchin讲那吧或者那没的吃的这个好像啥nam chuk je tombe ba la so ba ta de semchen maron ba da da chum kut da de du zhi da chan zeng da ta khaza ti njin ji ba la so ba lisim la no ba te la que torchi ji dat sin res 对一切众生造成损害的，比如说河水先帝和天降霹雳等外在的这个灾难，和原地盗匪、毒蛇猛兽、食肉的鬼神，总是残暴凶狠的有情的威胁，诸如此类对身心我们的身心造成损害的，就称之为有爱魔的。哦，这对的，妞托起的的心对心情的no pas但定的啦的突击的真的是，如是对就是凶猛的有情的这个对于众生造成的危害，那么此等都称之为是有爱魔的。我也对突击的，他突没个的呢，能够牛毛把多吃当热当当，都没拉手把牛毛把接触热当。la soba te tak ki stipan koru dungal tamchi tever sipa tela tandinyo tomik dat sin res 无爱魔内在的贪嗔痴等84000烦恼，因为这些能给我们带来三有轮回的一切痛苦，就称之为无爱魔。哦呀，对，dat ko na tomik dat sin du de nyum nang ga sem ga tang ga nyum pa tan do chak stokpa Jedang toba, tum toba, dona control toba, nadir toba la soba, nyumoba jet jeton la soba, tetak la soba tetak te, nyumoba jet jeton la soba, tetak ki, stipa council corvert, chamber scenery, dungal tamchi the tever scenery. Tati nyumoba, dochak jedon, tum sumji, kannian home dada. Tega mirgiwa che la suba tirta amdurna tega li ngamba ka onana te rjit sak tega li ngamba jit sak na ka tega te ndiga council korwa dungal tamchit ta onana te urchi onre ne ta tirta wala thomik dat sing du jit res 应该知道吧，内心当中的贪的分别念、痴的分别念、嗔的分别念和傲慢的分别念和嫉妒的分别念等等的84000的这个烦恼，
那么此等烦恼给我们带来三有轮回的一切痛苦，也就是贪嗔痴所施的造作的10种不善业这样一种因，那么给我们带来了就是三有轮回的一切痛苦。那么此就称之为是无碍魔。哦呀，对，这个嘎住的呢，年啥日出来说办正比些，我也拉马的，人家拉马的没得，等把的。人家当把他们的，你娘们的人他们的，多人去当咱这那么人类这边的拍手娘们，个是主办，因人送，多那能个当然人家做当你把种子的托巴了，切等人家吃饭那个做个的因人送。欢喜魔当有利先帝深山登处的时候，心里想：我的上司与其他上司截然不同，我的那种教授与其他教授完全不同，我的实修与其他人那么迥然不同，我的金刚道友兄弟姐妹都胜过别人，从而喜不自禁。总之，稍稍得到一点内在的禅定乱象与能力，便特别的执着和贪爱，那就是欢喜魔。哦呀，对。Asgatron dat sing digita ta chi ran nyen satan ta chi ritro la su bala njimbi tsena ta chi ngai lama te ran ji lama tan manda sam ta te ta sim la argajita这个那么这个所有那个丹巴的人家丹巴的呢，门家是来搞做这样子的呢。这个俺娘们的人家娘们的门家是这个是来搞做的。这个你要多进去针，去当针针，那人家。他就去把他们去当呢，门着，前边等拍手年不，干些做啊，地上的那到干做个得钱的意思。所谓的欢喜魔，当有利先帝会深山等处的时候，心里都想：我的上司和其他的上司不一样，心生欢喜心。那么上司所受的教授与其他的教授不一样，心生欢喜心。我的实修与其他的人也不一样的，心生欢喜心。我的金刚道友，那么与其他的就是修行者也不一样，胜过他们，也就是喜不自禁。那么此就称之为是欢喜魔。哦呀，对，他第一个这个得的人多哪种的，能够等人就做当。你把种子让人呢，他去托巴啦，对了呢，对切等身上吃吧呢，个这个得的人的意思。所谓的欢喜魔，总之就是稍稍得到一点内在的禅定乱象和能力知识，对此呢都特别的执着和贪爱，那么那就称之为是欢喜魔。哦呀，对，这是那人个人出来。怎么了？主要有没人那么的，这个人个拉嘛啦，主要有没有人那么的，这个拉嘛地上有单把地啦呢，他主要有没人那么的，人个娘们地啦呢，的主要有没人那么的，人个多进去出来，主要有没人那么的。主要有功的，主要有功的，有的功的热单的呢，这个地烂的呢，的切等真的的，个呢，人吃个功的，得到个搞出有呢，他都得这些，人吃有没个的搞出有呢，都得这些，并非是说是。有利先帝或深山住就不应该有欢喜心，或者是对上司不应该有欢喜心，或者说对上司所受的教授不应该有欢喜心，或者说自己的实修不应该有欢喜心，或者对自己的金刚道友不应该有生欢喜心，不是这样的，应该生欢喜心，但是对此呢特别的执着和贪爱，那么这样的话就称之为欢喜魔了。哦呀，这个样，个那么多样，今南把个这个日出。
la gaptro union mari lama la gaptro union mari damba la gaptro union mari ranginyam la gaptro union mari dorjim chetro la gaptro union mari yonan te gaptro ko datti at union mari didiyo achizina sam dun daze yen retan dorna rang nyamlin zgana te tangan zga nyamlin te niba chonzi ri thopala tanga andar ta nyamlin andar ta ri samda ko na zanda tamanda lama manda zanda manda ne manda ruchok zanda manda adam zanda manda nga nyamlin zanda manda dorjim chitwa zanda manda samda ko na Tilan chitten zense chagban ta tilan tin zinyan marid shirna nyam lyon tagbaz yunna testa dorna chitten zambatan chagbaz yoda yon maritan testa yod yonan timyon te gatruk dens ditsen res 这一点大众要认识，不然的话，游历先帝或者僧山之士不应该有欢喜心，或者对上司不应该有欢喜心，或上司所持的教授不应该有欢喜心，自己的师兄不应该有欢喜心，或者是自己的金刚道友兄弟姐妹不应该有欢喜心。那么很多人相续就会疑惑的，为什么不应该有欢喜心，并非是此意的。总之就是稍稍在修持当中有点禅定乱象和难力知识，我一直僧山与其他不一样的，是我的上司也不一样的，或者我的教授也不一样，我的师兄也不一样，我的金刚道友也不一样的。那么对此呢，特别的执着和贪爱，那么这样是不盈利的。如果你修持是清净的话，那么这种执着和贪爱是没有的。那么如果修持的不是清净的话，那么自然特别的执着和贪爱。如果特别的执着和贪爱，那就是欢喜魔，此要断除的。哦也对，这个你是就的那son的。ngami dat te tak tham chi che sawa ne ngab dak nyem shi chen zambe phompo ngala dak ta dakr zambe tok ba nda yembe nda chonna shi dat tham chi map chi te ransar te choba yente khwerna kher dom bo sawa chenna yarka loma tham chi khuk jin jin ro abjen de yembe kon to khapi dat jebo sawa ne ngabdak nyimsi je dendala tukje ndewi nde japsha yenris 接着是傲慢魔，前面所有的这些魔的根本就是内在的我们的执着，也就是对这个五蕴之为我或我所的分别念。如果断绝了这一点，那么所有的外魔不攻自破、不出自断的。例如，假设砍断了树根，那么所有的枝叶自然会倾倒的。上述的十魔的本归根到底就是内在的我慢魔，所以它是所要断的。哦也对，但的nimsi jiddat sing du jidda dorna ngumma ke dat te tak tham chi chi sawa te te nimsi jiddat te la tukson reson ter yatana otsuk tokchi datta tomik datta gatruk dat tamchi jona te sawa ngami dat te tamchi ji sawa ta ona te ka tukda ne nimsi ji den dela tukda gus 总之，这个傲慢魔前面所宣的这些魔的根本就是这个傲慢魔，我们的这个执着。那么之前所宣的有爱魔、无爱魔或欢喜魔，那么他们的根本是什么呢？根本就是这个傲慢魔，我们的执着。哦呀，对。di nimsi ji den dala tukda nimsi ji dat sing du ji da nimsi ji zamba pompo la da dakran zamba nda yimbe so de chona shi de tamchi mapchi par choba yin re so da nimsi ji dat sing du ji da pompo ngala dakran zamba ke stokba ndalan te nimsi je ditsen rese
所谓的傲慢魔，就是对这个五蕴之为我与我所的这个分别念，就称之为是傲慢魔。如果断绝了这一点，那么所有的外魔不攻自破，不出自端。我也对，蓬勃人啦，当个人怎么生的觉得会拿那个空那个那个理解，那生的觉得单，够呢，那生的觉得单，那个理生的，那生的觉得。nga kong ba sing da sing de de nga sing de de nyo ter ko na phon po la nga sing zin de da kr sing de de nga ge li nga ge khan wa sing de ter ta nga ta nga khan wa nga ge chi li ze de ter ta la zin ba la to ban de de zin jin de la na所谓的五蕴之为我与我所的分别念，那么把五蕴之为我，那么就是我或我的这个身体，就是我所的分别念，或者是我，那么之为我，或者是我的这个房子，就是我所，那么这样就之为这样的分别念，就称之为是傲慢魔。哦呀，对。但是呢，多把跟生个呢，这个呢，那么多这个什。nga gun kema samde tunin zanga yonne di nga sing di de tokpa gan zanjin de chosona te yati de tamchit ta mafchi par ransar ta onne te sa chodjon res 以这个分别念在执为我，或者以分别念在执我的房子或我的身体。如果这个执着的这个分别念断除的话，那么外在的魔不攻自破，不出自断了。哦呀，对，为那大圣个托起的ta托米的ta嘎出的他们去干的，早晚到那你们是接等的啦，听我ta我人怎么办？是个人的，大人怎么办的啦？第多把的吞。tukdan di taktan dakkan zambir tokpan de chot sona khwernan na kher tong tak tsawa ni chetana yarka ton lo ma tham che khuk jin jin jon kher tong tak tsawa ta ma chun na yarka ton lo ma tham che to chan ka kher tong ton rithm na mare ha ter ta jin to na te dat jo to na yati kong thokchi dat ta thomi dat argatro dat ta tamnyimsik dat jo ta on di ne dakran zanje danga samje ke dir tokwa ta ke tsawa ta te tsawa no ni chosona se gunre ha ti dat jo ke tsawa ta on te chunjonre dat jo ge zawan de no da nim shi je den de la tun de reason 那么种子就是有爱魔、无爱魔和欢喜魔，这根本就是傲慢魔。那么这个执着傲慢魔，就是只为我所的这个分别念。那么断除了这个分别念，执着的这个分别念的话，外在的魔已经就断除了。比如说树根断除的话，枝叶就会倾倒的。如果树根没有断除，只是看待这个枝叶的话，那么树根是无法断掉的。那么因此之后呢，种子就是无爱魔、有爱魔、欢喜魔和傲慢魔。那么十魔的归根到底就是说内在的这个我们的这个我们的魔，如果把它断除的话，那么所有的十魔都断除了。哦也对呢，他的呀他did je cikcertak coba sono kena te did je cikcertak coba tadi jefsha cut sing dijite kere zinana te did je jefsit nyo cut sin tego cuk jefsha kere zinana de did je yatanana 지금 네 님시제 됐다 그거 네 지금
chedak data nyumo be data live data jeta na tokchi data tomik data gatro data nyimshi data tamchi的盖的呢，这下生的就得的是。顿断四摩，那么顿断断，那么能断是什么？能断就是这个断法。断法所断的是什么？所断的我们讲解到的云魔、烦恼魔、十住魔和天字魔和有爱魔、无爱魔、欢喜魔和傲慢魔。那么此等属于是所断的。哦呀，对，都是这下对。他就不是比他是个人啊，第但是个的pom布的当牛毛的当吃的个的当里的这个土气的当土米个的当嘎住的当年时节的这个第二的他们吃到呢就不是比他啦他就把的herb就比他你当地的terren di kaps kesili soksa kaps jallut niyon res 所断的云魔、烦恼魔、四诸魔、天字魔、有爱魔、无爱魔、欢喜魔和傲慢魔。那么所断的此等魔能断，就属于是断法。那么断法能断的方便法，在此世的这个断法当中有两种方法，包括以方便而断和以智慧而断两种方法。哦，对，냐랑 기 타히 니체바 दत्त रगबा चुमने थारी कोंफों थोपजे छावा मारी वक्सर जी ये के रामचंद्र जी ली जगमे के लिए समझी मचेपी चंपो लासुपी दब्जे छावा माफ चुमला चुमन मारी सोम 声闻缘觉凭借相似的方便智慧，摧毁了除大的魔而获得了解脱果位的。可是他们并没有消灭细微的无明习气地、疑心生、无漏力、不可思议的四魔等微细的四魔。哦呀，对，他这都是这把了，他不这把的，黑不这把尼亚克，这个是那年人啦，那的。tab da khirab dibji chosi ko na tab da khirab yak zina tab da khirab yak ta na ta ti nyaram ko dibji chapcha dibji chap chopar shipshi ke tab da niche varis 所断的四魔就是由这个方便而断和能断的方法有方便而断和智慧而断。那么声闻和缘觉，那么断四魔有没有方便和智慧呢？是有的，但是他们使用的方便和智慧是相似的方便和智慧。哦，也对，这个但是年提到让杰基，这个就不是。就不是这些个的就特别有那里呢，就特别有那里，就特别有那里的呢，的他这个的是在往里去那里马里，这个第你去瓦里，就记得你去瓦里，的这个人呢，的就是讲呢的，他去的你去瓦，因为是那呢的你去瓦咱们是讲呢的，的是就那里是。声闻和缘觉有没有断除四魔是断除了，但是有没有断除四魔这根是没有的。为什么呢？因为他们所使用的是相似慧暂时的方便和智慧。哦，也对，会那年推的年推的让杰克他们呢，他的热就是啦，他的 hero 要是呢，要是他的 hero 要是。yok tan ti ta khite nitse vares chindru resina dut je ragbat chum dad tari kombonsum tomne resina tomne res tari kombonsum tomne retan taron dut je thawa mari pe waqchi te chipian na te dut je se gunre tatan तक ये राज चंचन ते लीता
taga zagmi je lieta samji machep chimbola suba daro dubje chawata nate jum tubyon marini tagani nate nyan tu daro jirka tauki nisiba res tagres 声闻缘觉就是断除四魔，居不居住方便和智慧是居住，但是方便和智慧是相似和暂时的。为什么呢？虽然他们就是摧毁四魔，摧毁了除大的魔而获得了解脱，可是他们微细的魔还没有断除。比如说微细的无明习气地、一生生、一性生、无漏力和不可思议的四魔等微细的，就是四魔还没有断除。因此，这个他们所使用的方便和智慧是相似的。我也对。这个这到个他去真呐，都是热巴子去那里的呢，都是茶瓦子个大龙中特别的马里斯。一次相似的方便和智慧，那么除大的魔是断除，但是微细的四魔还没有断除的。哦，对。像就像话那么几都是茶了他们吃的中国的。 像是人家来这边，日本这边就都是查他们的中国人数。所有的菩萨必须要摧毁一切具细的四魔，尽管菩萨和密宗持名者都要毁灭所有的粗粗细细的四魔。哦呀，对，但这更个日子呢，他是这个日切吧应当。 타우키 캐퍼전데 인다 문데 단디 오차가 냔투 그 다라지르니까 그 타르투 데 잡chuẩn bị 컴포트 마스터 탐진 침배 그 컴포 못음네 데 잡chuẩn bị 컴포 톱지디 치케르지나는디 냔투 다라지르 그 오존와 일 드튼 더 tan la bab jita zamba ge sim hiba na na te ta chi ke chi cham ke varta na te tan la bab te terta ke riba ter te thartu ke ka se chamit ta chi zon a yel de ten chamit nang zamba sim ke chi chamit sing chi yo ke se 또 뒤 차와 뜨니까 또 참이 뜨니까 또 나는 때 딤버트 바다 요버트 진다다 세군이라 뜨거 뒤 점바다 마초 소는 세군이라 뜨거는 때 다르다 그안드 치즈군이라 그 냐랑 그 타우키 니치와 인시제 뜨그레스 那么此呢，就是相似的方便智慧和殊胜和究竟的方便智慧的区别。比如说声闻和缘觉，那么他们使用的是相似的这个方便智慧。比如说他们对这个所知的境义，就是无分微尘而去这个抉择而分析的。同样的，人车的心是以十分差了而去分析的。那么最后对这个无分或十分差了，就是最后视为实有，也就是微细没有断除。因此，只顾他们所使用的是相似的方便智慧。 我也对，这个你上去三环那么几，都是查了他们知道那的，中他们的意思，中他们的意思，中的意思，这看的是那的，上去三环那么几，但是都是查了他们知道，就不是去看的呢，他们年纪大了就打的，从啊一了，得真的，但那人吧个心里呢。 cái tan la va tirante taga chami ni te dembert baza on te yobert manjog de ti chami ni te on te zon yella te deten chami ke var tan la pap ti chami te on te dembert baza me ba tan la hab nangan zamba semina ti kachik chami ke var tan la pap 그 까지 참밋 거는 좀 싫다오나 다른 르바 단 라밥데 또 따따 조금 더 조금이야 빌머든 론자스 뜰다올라 아티 나 쇼츠 상과 그 듭지 타르 탐치다오나 좀 원내네 더 니세와 이 마인 그 챕터 뜨그레시
而菩萨呢，必须要摧毁一切居续的思摩，跟这个声闻缘觉是不一样的。声闻缘觉刚才所宣班的所持的境，就是觉者为以力去觉者为这个微尘的，而能持的心就是觉者为十分差拉的。那么对这个微尘和十分差拉就实有仍然有一些的执着，而菩萨呢根本不放在此上，仍然以这个意义去分析的，也就是观察修和安住修交替去修。因此之故，那么使用的方便上，那么他们所用的方便不是相似的，而是殊胜和究竟的。哦，也对。他对你其实他的黑接巴拉年纪大，然后上去生活生活，他去过次等然热蛋呢，他去的你去吧，因他们个前边的地方认识。因此之故，声闻缘觉和菩萨，那么就是使用的方便和智慧是一样，但是方便上有暂时和究竟的，有如实的区别的。哦，也对。第二，你给中路节他们啦，门上有前边很的切的，第二，东部他去当成这般呢，托马米比地呢，我当成怎么第大地玩的，dungal他们去接了。तातों यों तो माफ़रा ना थमा में भी बार तो नो बास्ती रायम पे और दर्दन ज़म्बिस्ट्यों नम खिबर शा शे रंचम शांचुप जिसम दी अनेक कम थोड़ी ता शांचुप संग योंदन थार्तु नम बातम चिंचिंबे कोम्बो तो भी योंदन तमचित थोपा यम पे तेज तरह क्यों यों तो खिबर दुष्या वो ओसो这两者摧毁的方法迥然有别，差异格外悬殊的。我们先以方便断我执，从无始时以来，就这个我执产生了迄今为止的所有痛苦的。现在如果仍旧没有断除它，那么它还将无有止境的带来灾害的。所以要认识到我执的所有过患的，而依靠珍贵的菩提心宝，能获得暂时的善趣和菩萨地的功德和究竟变质果位的一切功德，知晓了他们的共果，要认识的。哦呀，对，但的所有的大的上去大圣哥呢年头的让这上去相关的你给年让到上去相关的你但的是中路啦。中路就他们门上前边的很多钱的意思，其实是呢，东部他去当人的这班呢，上去生活的时代的他去当人的这样的，托马米比蒂尼，当人班的，当地玩的dungal他们去的这样的呢，大多用的马说呢，他们没比玩的那把起来因别，当人班个。준的히브르的线，这个人生上去的sem的他你个的盘托里的这个上去生活用的当，他都2남반 탐침침비 공부 토비 연든 탐침 대 top zero the tarta shonchuk sim segunaria teres the matop zero carezina tarta odagdan zambanderini the nika kon the stonta yondan nikarte hiberdevsini the konzak da rando yusik samband shon the jampen shonchuk sim rambochit Cheersi that Sammy Zetan, the dozen yam judge sim gumni, Dagranto Chivasani Chupivar, Machu Chivar to Gums, Simpson Tamchilla, Mata, Rala, we indicated journey, Simpson Tamch journey kept down, Tartuk Divi Chastin, the Yonsu, Jilsum, Davidson, the long shut down, Tisum to Sabi giving about them. 声闻缘觉菩萨，那么摧毁思末的方法是有别的。那么即是以菩萨的这个方便而端出我执，是从无始以来就这个我执产生了迄今为止的所有痛苦的。那么
现在仍旧没有断除这个我执的话，那他会将无有之境的带来这个痛苦和灾害的。所以，首先要认识这个我执的过患的，如我执的过患的，而依靠菩提心妙宝呢，就是获得暂时的散去菩萨地和究竟的遍知佛国的一切功德的。因此，这个首先要认识我执的，就是要断除，也认识我执的过患以后，断除自私自利的这个我执，而在相续就要升起这个菩提心，尼塔的菩提心的。那么，要升起这个珍贵的菩提心呢？那么就要修行四无量心、自他平等和自他交换的菩提心，在没有将自私自利的这个根除之前，一直观想，对一切有情做母亲想，把自己当作孩子想，如是而去观想的。我也得这得用书中有热身部的，这得用书中有热身部的。人真全那第二人的，大等人比人没把人比，第二的老兄呢，大新人节，大的全那就把是把人的人生。为了成为一切众生暂时究竟的安乐随缘，将自己执着的身体、受用和三思积累的善根一切食物，就慷慨施布施。如果能够断除对所执着的这三种食物的单着迷恋，那么就除此之外再没有其他执着为我的基础。倘若通过如此的修炼自信而斩断爱中自我的魔，那就叫断法。我也得是，他第用书中热身部的认真的做那第二人的大等人把个人民的人，第二的第二罗用你说。用你用的打打这个这个用是做把年的当老师个这个用是做把他们这的这个大等人把的年不是个人的当就个人这第二的罗人那当真正的就到就把สิ่的。यातना दुर्ज चिक्चर तक चुप पास इंग दुजित तगन्यो ते चुप पास इन रे चुप दुर्ज चिक्चर तक चुप खंग चुप पास इंग दुजित में रे मार तक न ते ज़ंज़गा चुप पास जिदी कौन न तगच शांस के सिम चिगा में न दगजन यंबा दगजन जीवा दगजन चिक्चर चिम कंग इन्ना चिग ज़मीन तरतावज़ कन्यो ते चुप पास इधर दंदार 아이고였는데 저렇게 쥐어봤으니까 더 말이 선. 대 당선 그 전전도 쳤소나 날 마유나 쥐어봐리. 주로 막주나 쥐어봐리. 걔도 만번나 쥐어봐리. 고나라와 마유나 쥐어봐리. 물군을. 라나 카발라 치렌 물군을. 냐르전도 단나 님시지 당선도 런치셔치 셈지 일프데 진돈 시바 데라 슈파 럽 와냐냐르 세바리손 如果能断除对所执着的三种事物的这个执着，那么除此之外再没有其他执着为我的这个基础了。那么因此这个要通过以此的方法而去修炼自信的。同样的，我们现今所修持的这个龙萨和龙清的这个成熟苦计法窍诀，也是在断除这个对治我执的。因此这个对治我执的话，那么这样能断除爱中，就是爱中自我的这个魔的话，那就叫断法。前面所说的顿断四魔，那么就是说持久称之为断法。如果没有被菩提心或者是自他平等、自他交换的这样一种菩提心所摄受，或者光是摇摇你，或者晃这个摇摇鼓的话，那么这样就无法称之为断法的。如果居住这个菩提心的话，即使不需要摇鼓，也不需要这个黄铃，更不需要吹这个金箍号，头上也不需要牛长发，手里也不需要带着拖把，随时内在的傲慢这个我，比菩提心驱逐出境，斩草除根。这就被人们称之为如牛躺卧般的上等的断法者的。哦呀，对。Tester member na nimsi chibdet tester gubi koil tsami machbar na wan jeda jalgon de kharne chosha shina yo per toblomne padrok dami jet katon bet dar churne masim chuk
切卡做兰地当人地不是把地啦说他确实是0元币，马几个做落的几单班就long单班但是个就跟人话真的说人的，他马桶呢马桶，这马桶呢这桶，这把马桶呢这把头有几卡坡嘛，大单品，钱桶那么沉呢，这必须把它设备，没人你个突人家热线呢，今次没比单独是。然后呢，你看你要单独是比就办得那么那不个这个就落得接着办，而这边可能呢，落人中不是办因为他得上过的人生。与此相反，对需要断除的内在傲慢魔连理解的层次也没有，显现妖魔鬼怪，认为所端的在外界，口里呢喊着帕子，瞪着愤怒的眼睛吹金箍号。摇晃鼓，闹得人心惶惶，叫得鸡犬不宁，与鬼神之间惩处，这就是人们所说的如狗狂叫般的下等的断法者。马吉拉真空心魔受击，其断法魔教即将出现。当今时代的一些腐败的断法者，明明没有见到本尊，妄说见到本尊；没有见到鬼神，宣称看到了鬼神；没有获得成就，扬言获得了成就，吹牛皮说大话，跑马射箭，喝酒带女人，口口声声说按照成就者的行为去做，自他都会获得成就的，没有理由而装出一副有信心的模样，这就是把自他抛向地狱的苗。这所有的断法属于是9种黑断法，是邪断法，是魔的幻变，称为恶知识，叫做邪道魔，所以我们务必要远离。哦，也达得了的，就是个早晚的干的那的当地相信的心叫热心呢，这个人个得热就叫到做过呢。这个你做这个早晚的呢，相信的心得了这的，这个呢相信的心，参没热，当人计划，当人年吧，当相信的心得到的。就是跟的那么多，但嘛那是参没热的，相信的心人不见得面的这个，他说的那这个蓝的这个梦有那些的，他说的这种的说这种，这个蓝的有那些的，这个人个接啦年纪面呢。相信个心面呢，参没热了老热面呢，当人年吧，当人计划，当相信的心了老热面呢，这个汉地是有机的地面呢，这这个那就老的接单吧，现在呢，但是到个但是到个呢的这职责的就他们那里呢，的这职责的就他们马里是。论断死魔的根是什么？就是菩提心。论断死魔的根本就是要居住四无量心、自他平等和自他交换的这个菩提心。如果居住的话，能断出这个死魔的；如果不居住，只光是说把这个鬼神视为原地，而且是由不居住这个四无量心、自他平等、自他交换的这个菩提心不居住，而就能认为这个原地，或者说鬼神视为原地，能断出死魔。那么这样就称之为是邪断法的魔教，那么也无法断除死魔的。哦，也对。这个他揭露的得是什么？对不起，揭露的得是什么？以方便断除死魔的方法，应该是这样去断的。哦，也对。但呢，别人从一个告诉对黑不记着把的是这样子。明天继续宣讲智慧断死魔如何去断法。哦，也。他别人去这的颜色。今天的法就讲到此。说那么的，他们这个是把你的童年，你别站那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就了来个。Oh